Saya akan membaptiskan engkau Amo kang pagabautismuhan di dalam nama Bapa, sa pangalan sa Amahan, Anak laki-laki dan Roh Kudus, sa Anak ug sa Balang Espiritu yaitu Santo, di dalam nama sa pangalan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Walang membaptiskan saudara pagabautismuhan Gemboy Bikas Sanitigan hanya di dalam nama sa Bapa, pangalan sa Amahan, Anak laki-laki dan Anak Roh Kudus, ug Balang Espiritu Santo, yaitu di dalam nama Tuhan sa pangalan sa atong Yesus. Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Pagabautismuhan Cesario Bustamante Alabat GF hanya di dalam nama sa Bapa, pangalan sa Amahan, Anak dan Roh Anak ug Kudus, Balang Espiritu Santo, yaitu di dalam nama sa pangalan sa Tuhan atong Ginoong Yesus Hesukristo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hamba akan membaptiskan Imong sulugon pagabautismuhan si Gistri di dalam nama sa pangalan sa Amahan, Putra dan Roh Anak Kudus, ug Balang Espiritu yaitu di dalam Santo, sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pagabautismuhan Bernie Galyada, si Bernie in the Galyada name of the Father, sa pangalan sa Amahan, in the Son, sa Anak in the Holy ug sa Spirit. Balang Espiritu Santo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.